Good morning. Okay, good morning sa tanan. Welcome sa ato ang regular upload video. July 15, 2025. So, regular upload video mga boss. No, sana mo gawas ang 715. Okay, birthday. Birthday na ko karon. 715 mga boss. Okay, 871 ang daugon sa 3D. Pwede mo sa online magtaya mga boss, no? Sana 715 mula lusot ang 715 karon. Try ninyo ta mag 9 PM. Sa una kay alas 5 ni siya minggawas. Si 715. Okay, so dito sa tong guide and pasakay number combination. Palihog og like sa mga wala pa naka-like diya, subscribe and hit notification bell all para updated mo kanunay mga boss, no? So, pagyapoy ni internet karon ay. Saan may internetan eh. Okay, dito sa tong guide pasakay 167. Target rumble para sure ball. Mga tong guide pasakay number combination. Next proceed ta. Per guide. Okay, pairing guide number combination. Sa atong pairing guide number is 74. 743. 745. Target rumble para sure ball. 743, 745. Next, dito sa hot number. Okay, hot numbers. Five, 6, 8. 3, 6, 8. Og 5, 7, 8. Kani 5, 7, 8 mga boss oh. Closer na kani, pa-slide lang niyo og 5, 6, 8. 5, 7, 8, 5, 6, 8. Next combination ta dito sa iska. Okay, eskalera mga boss. 7, 5, 6. Og 5, 4, 3. Okay, 7, 5, 6, 5, 4, 3. Target rumble para sure ball. Double number. Okay, double number 3, 3, 7. 3, 3, 5. 33 pair. Dayon 55. Balik ko na itong 55 mga boss. 5, 5, 8. 5, 5, 3. Okay, mga itong double number combination. Okay, next number. Best number. Okay, best number combination 3, 5, 6. Slide din niyo og 3, 5, 9. Si 6 og si 9. Slide syndicate. Spin number. Okay, congrats gahapon no sa atong SP number. Congrats sa 748. SP number na to gahapon. So congrats sa tanang mga winner. Okay, another SP number karong adlaw. Alas 5 kagahapon no, 748. Ang atong special number combination. So padaog taghapon. Next dito sa new special number combination. Okay, 3, 9, 7.
Okay, 397 target rumble para sure ball. Pa-target number. Pa-target number combination 8 7 3. Pwede mag-target, pwede sa mag-rumble. Okay, 873 combination. Next dito sa pabonus. Pabonus number 5 3 1 og 8 7 2. Okay, pabonus number combination 531 872. Next number, quick angle guide. 4 ang atong leading number. 6 3. 4 6 3, another 4 mga boss. 8 and 2. 4 8 2. So pwede mo sa 6 3 2, 3 2 8, 2 8 6, 6 8 3. So sa leading number niya 463 o 482. Proceed ta sa na ay 0 nga combination. Dikit sa resulta. Okay, 5 0 8. Okay, 508 708. Okay, muna tong 0 combination. Okay, katong mga magtayag online, dako siya daogon mga boss sa online 871. Ang link ani ibutan ako sa comment section, mag-register lang mo gamit ang iyong username then password. Then pag human nyo mga boss, i-download ninyo ang application na may bonus up to 888. So pwede ninyo mga boss itaya. Pwede sabi nyo idula og slots og sa live. No, depende na sa inyo mga boss. I-download na ninyo ang link pag human nyo register. I-download nyo para na may bonus up to 888. Hubak taman mga boss. Okay. So update lang ta. Murag di ko ka-update karon mga boss, murag busy ko. No? Kay birthday. So, happy birthday sa mga nag-birthday karon. God bless.